प्लीज ना प्लीज। आज करने वाले हैं ट्रक अनलोडिंग, कोयला का ट्रक है। प्लीज ना प्लीज। वो चेक होता है। लाइट कवर कम है तो ज़्यादा लाइट ठीक है, कम लाइट ज़्यादा लाइट।
आगे क्या ला कोयला सब टाइम आबै छै बेसी अते लोडर यूज करा न होते अटकै छै
लागला. अरे बॉकीची डाव हो आता हिल्या का नाही. माहिती आहे दुनिया.
ครับ લેવા તો ચાવે કરી પૈસા દોરે બારા સે કરી હમેતા કે છાઉરી ભાગ દેખો કલા કાકા બાજા આશીષ મારે તો મારા સાથે રહો ચિંતુ રાજા મારા તો જવાની મીઠા મારા તો જવાની મીઠા करे बारा से करी होने के छाऊरी भाग के तारा लगा के चलो तो मैं लगा रही हूं मत ना तुमको हम संतोष पागल ना तेरा बारा से लेके भाग जाता छा में रही के तू छोड़ एक बार फिर चले चल ऊपर हां जला काट के आग लगा चल जीतियो इन बाला का तोरा फोनमा क्या बोला